बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एजुकेशन मेड इजी का छठा लेक्चर हम करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में ये आपका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर है उसका आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम एक मुकम्मल चैप्टर का रिकैप करेंगे जिसमें हम रिवाइज करेंगे अपने उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो कि अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम चलते हैं अमले तालीम के वज़ाइफ की तरफ। इसको हम अमले तालीम की अहमियत भी कह सकते हैं, तालीम का इंसानी ज़िंदगी में किरदार भी कह सकते हैं और तालीम के फ़ायदे भी हम इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक दफ़ा आपको आपके माजी से अब तक के सफ़र पे ले चलती हूँ। और हम ये सोचते हैं कि जब हम स्कूल में गए थे, बचपन में हम अपने प्राइमरी स्कूल में गए जहाँ पे हमें हमारे टीचर्स ने बहुत इब्तदाई चीज़ें सिखाना शुरू की, तब से लेकर आज की ज़िंदगी कि जब हम कुछ तहसील इल्म कर चुके हैं, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो तालीम हमारे अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आई। इस टॉपिक को हम वकूफ़ी, तासुराती और महारती तब्दीलियों में भी डिस्कस कर सकते हैं और इस टॉपिक को हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि अमले तालीम का किरदार क्या है एक इनफरादी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में और एक इज्तमाई कौम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। ये हर स्टूडेंट के अपने ऊपर मुनहसर है कि वो इस सवाल के जवाब को किस तरह से तैयार करता है। दोनों सूरतों में आपका जो जवाब है वो दुरुस्त होगा और वो बेहतर होगा। तो हम ये देखते हैं कि अमले तालीम ने अब तक मेरी ज़िंदगी में बतौर एक इनफरादी पर्सन क्या किरदार अदा किया और पूरी कौम अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो तालीम के हवाले से उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा। कुछ तो वो नुकात हैं जो कि इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी में बराबर की अहमियत रखते हैं और कुछ नुकात वो हैं जो कि हमें अलग अलग डिस्कस करने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि तालीम इनफरादी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा करती है। बतौर फ़र्द अगर हम अपना जायज़ा लें तो सबसे पहली चीज़ जो तालीम हमें देती है वो शऊर और आगाही है। यानी हमारे अंदर ये शऊर या आगाही लेकर आना कि हम क्या हैं। सबसे बड़ा आगाही का लेवल है हमारे इर्द गिर्द जो मुआशरा है वो क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हवाले से हमें आगाही देना, इस कायनात के हवाले से हमें आगाही देना और जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसके कवानीन, उसके तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में हमें आगाही देना तालीम का बहुत बड़ा वजीफ़ा है, बहुत बड़ा काम है। तालीम हमें खुद एतमादी देती है। जब हम अपनी सलाहियतों से आगाह हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वही कॉन्फिडेंस हमें अमली ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाता है। तालीम हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है, यानी हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं क्योंकि तालीम का जो अमल है वो ख़ास औकात में हम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर हम उसमें इंडल्ज होते हैं, हम उसको सीखते हैं और उसके साथ साथ हमें वो मुख्तलिफ़ जगहों पर कैसे हमने बिहेव करना है वो हमें सिखाती है। तालीम हमें जज्बाती तौर पर मुस्तहकम करती है। मुख्तलिफ़ औकात में हमारी कामयाबियाँ और नाकामियाँ हमें इस्तेहकाम के रास्ते पर लेकर जाती हैं। इसी तरह से तालीम हमें अल्लाह ताला से आगाही देती है, हमें कायनात से आगाही देती है। तालीम हमें ये सिखाती है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है। हमें हमारे ज़िंदगी के मकसद से तालीम रोशनास करवाती है। थोड़ा और आगे चलें तो तालीम हमें नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ करवाती है, नए इल्म से वाकिफ़ करवाती है। तालीम हमें तहकीक करना सिखाती है
اور تعلیم ہمیں مینجمنٹ سکھاتی ہے، چاہے وہ مینجمنٹ ہمارے ٹائم کی ہو، چاہے وہ مینجمنٹ ہماری ایفرٹس کی ہو، یا وہ مینجمنٹ ہمارے وسائل کی ہو، یا وہ ہماری صلاحیتوں کی ہو۔ تعلیم ہمیں مینج کرنا سکھاتی ہے، تعلیم ہمیں ایفیشینٹ بناتی ہے اور افیکٹو بناتی ہے۔ بہت کم وقت میں بہت کم انرجی لگا کر، بہت کم ریسورسز کا استعمال کر کے ہم کس طرح بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں تعلیمی عمل سکھاتا ہے۔ تعلیمی عمل ہمیں معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ بھی سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کچھ سٹیپ اور آگے چلتے جائیں تو تعلیم ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرواتی ہے، یعنی تعلیمی عمل ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ جب ہم وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم ڈیفینیٹلی آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تعلیم کے بے شمار فائدے ہیں جو کہ ہم مختلف لیکچرز میں ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، تاہم یہ چند بنیادی نکات آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ تعلیم اجتماعی زندگی کے لیے کیوں فائدہ مند ہے، تعلیم ایک قوم کو کیا فائدہ دیتی ہے۔ تو پہلی چیز، تعلیم ایک باشعور قوم تیار کرتی ہے، جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اچھا برا اور بھلا کیا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس منزل کا تعین کرنا ہے اور پھر اس منزل کی طرف کون سے رستے ہیں جو کہ جاتے ہیں۔ تعلیم ایک قوم کو نظم و ضبط دیتی ہے، تعلیم ایک قوم کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے تعلیم ایک قوم کو اپنے وسائل سے آگاہی کے ساتھ ان وسائل کا بہترین استعمال بھی سکھاتی ہے۔ تعلیم ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے دوسری اقوام کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار کرنے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں اپنی رسپیکٹ کو کس طرح سے قائم رکھنا ہے، دوسرے جو افراد ہیں، جو دوسری اقوام ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کس طرح سے اپنا نالج شیئر کرنا ہے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں، اور ان کے ایکسپیرینسز اور نالج سے ہم نے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تعلیم ہی ہے جو کسی بھی قوم کو اتحاد و اتفاق کے رستے پر لے کر چلتی ہے۔ تعلیم یافتہ افراد کسی بھی معاشرے کے انسٹیٹیوشنز کو بہترین انسٹیٹیوشن میں بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت ہی ہے جو کسی بھی قوم کے عروج و زوال کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ نے تعلیم کے اوپر انویسٹ کیا ہے اور آپ کے بہترین افرادی قوت تیار ہو رہی ہے تو قوم ترقی کے رستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تعلیم کے عمل پر کچھ خرچ نہیں کیا، تعلیم پر آپ نے توجہ نہیں دی، تو یقینی طور پہ وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ ایک قوم کی خودی کیا ہے، ایک قوم کا وقار کیا ہے، ایک قوم کی انفرادیت کیا ہے، تعلیم کے ذریعے ہی وہ سامنے آتی ہے۔ تعلیم ہی پالش کرتی ہے افراد کو کہ وہ خوددار بنے، وہ ان کی شناخت قائم رہے، وہ تہذیب و تمدن کو فالو کریں، اور وہ ان اقوام کے درمیان اپنے آپ کو یونیک بنائیں۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ تعلیم کے وظائف سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔